औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये इस वक्त हम मौजूद हैं जी हवेलियाँ तबलीगी इज्तिमा के पंडाल में। ये जहाँ तक आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये लोग ही लोग हैं। जिधर चले जाएं अल्लाह माशाल्लाह इतनी मखलूक खुदा है कि ना पूछें। तकरीबन ये पूरा पंडाल जो है भर चुका है। अभी असर का जो इज्तिमा का शुरू होने का टाइम था ये उससे थोड़ी देर पहले के मनाज़र हैं। और ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं लोग ही लोग मौजूद हैं, इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये इस तरफ कंटीनें वगैरह बनी हुई हैं और ये आगे जो है वाशरूम वगैरह बने हुए हैं, वज़ू खाने बने हुए हैं। और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ामात हैं यहाँ पे कि हर चीज़ एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ की जा रही है। और जितने भी लोग हैं ये सारे अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलमे को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इस कलमे का वो ये देख लें आप लोग इस कलमे को। और यकीन कीजिए यहाँ आके मुझे एक बात याद आ गई है कि जिस वक्त इस पंडाल का काम था तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि वहाँ पे मुझे एक शख्स ने जब काम लगा हुआ था तो उसने कहा था कि ये इतने बांस लगा रहे हैं और इतने लोग कहाँ से आएंगे। तो यकीन कीजिए उस वक़्त मेरे दिल में एक बात आई थी। मैंने कहा यार इस शख्स को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो फिर अमीर साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा भाई ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है और ये लोग जो है ना ये सब कलमे की मेहनत को दुनिया में पहुंचाने के लिए आएंगे। इस कलमे कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे को किस तरह से पूरी दुनिया पूरे आलम के इंसानों तक पहुंचाया जाए ताकि पूरी उम्मत एक कलमे वाली मेहनत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे के ऊपर आ जाए, अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक गुजारने वाली बन जाए। आप देख सकते हैं ये लोगों का जमे गफ़ीर है मेरे अल्लाह, इतने लोग। और यहाँ से अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा जो रास्ता है, जो लोग पंडाल की तरफ आ रहे हैं, जो लोग पंडाल में दाखिल हो रहे हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी लाइन है। अल्लाह पूरा रास्ता ऐसे लोग लाइनों में चल के आ रहे हैं। ये अभी भी जमातें जी देख लीजिए, ये जमातें जो है ये अभी भी दाखिल हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये लोगों के पास सामान उठाया हुआ है। ये सारे लोग अभी पंडाल में दाखिल हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये तकरीबन जितने भी इंतज़ामात हैं ये इतने एक तरीके के साथ, सलीके के साथ, बड़ी अखलास के साथ। और यहाँ पे आके एक बात जो सबसे ज़्यादा हमें ये लगती है कि हर शख्स के दिल के अंदर प्यार, मोहब्बत, इखलास और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मतलब वो लोगों के बुलाने का तरीका, वेलकम करने का तरीका और बहुत प्यारा अंदाज़। ऐसे लगता है कि यार ये दुनिया में कोई जन्नत है और हम दुनिया की किसी जन्नत के अंदर आ गए हैं। तो ये अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह के इस कलमे की मेहनत को दुनिया तक पहुंचाने के मेहनत के सिलसिले में जमा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हर तरफ लोग ही लोग हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये बाकायदा इन्होंने ना ये देख लीजिए लगाए हुए हैं हर जगह पे तबलीगी इज्तिमा तुलबा इकराम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये मदारस के बच्चों के लिए था और ऐसे ही हर हलके के लिए, हर मस्जिद के लिए, हर एक के लिए अलग अलग से इन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं। अलग अलग से हर चीज़, पानी का ही आप देख लें, पानी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। बाहर भी बड़ी बड़ी टैंकियाँ रखी गई हैं, वाशरूम रखे गए हैं, बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। वज़ू के लिए बहुत बड़ी जगह बनाई गई है। वहाँ आगे आप देख सकते हैं ये लोगों को इतने ज़्यादा लोग हैं, वो आप देख सकते हैं आगे ये लोग ही लोग हैं। मेरे सामने भी लोग हैं, लेफ़्ट राइट आगे पीछे हर तरफ ही लोगों का जमे गफ़ीर है, समंदर है लोगों का। आप देख सकते हैं कि आप जिस तरफ भी जाएंगे लोग ही लोग नज़र आएंगे, उलमाए कराम नज़र आएंगे। तकरीबन यहाँ हर मकतब फ़िक्र का इंसान, हर मसलक का, हर सोसाइटी का, हर माशरे में हर किस्म के लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और ये एक ही चीज़ को लेके यहाँ पे जमा हुए हैं कि कैसे ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा जो है ये पूरे दुनिया, पूरे आलम के पूरे इंसानों तक पहुँच जाए और सारी दुनिया इसी कलमे को और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। ये इतना बड़ा और इतना ख़ूबसूरत जो पंडाल है ये अब भी लोग अपनी अपनी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे
کام کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بہت ہی ایک طریقے سلیقے کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں حلقہ تعلیم، یہ تعلیم کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، ایسے ہی ہر جگہ پہ اسی ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ لوگوں کا جم غفیر ہے کہ یہ ہر مسجد کے لیے الگ الگ سے ہر چیز ہے، ہر شخص اپنی جان مال وقت، یہ دیکھ لیں آپ، یہ لوگ ہی لوگ جتنے بھی ہیں جمع ہیں، اتنا زیادہ رش کہ ہر چیز جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک ترتیب سلیقے کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے اس سائڈ پہ بھی، دونوں سائڈوں پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دونوں سائڈوں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ میرا تو ایک ذہن تھا کہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں کا یہاں پہ اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے چل کے، جہاں سے وہ سامنے سے میں چل کے آیا، دونوں سائڈ پہ لوگ ہیں، اور تقریباً میں جتنا بھی چل کے آتا جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ہی لوگ ہیں، رستوں میں لوگ ہیں، کنٹینیں بھری پڑی ہیں۔ ابھی اجتماع کیونکہ عصر کے بعد شروع ہونا تھا تو یہ عصر کی نماز سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ سارے ماشاءاللہ پہنچ آئے ہیں۔ الگ الگ مساجد، ہر مسجد کا ایک الگ الگ سسٹم ہے، ایک الگ الگ نظام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ اس سے پہلے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو فرسٹ ویڈیو ڈالی تھی وہ پنڈال یہاں تک تھا۔ یہاں یہ دیکھ لیجیے جو بلاک کے مکان بنے ہوئے ہیں یہاں سے آگے آگے تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اتنی بڑی جگہ ہے، ادھر کہ کہاں سے بھائی اتنے لوگ آئیں گے؟ تو یہ جو میں آپ کو دکھا کے پیچھے آ رہا ہوں اسی ویڈیو کے اندر، آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، دیکھ لیجئے کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ اور یہ مجمع ابھی بھی میں آپ کو راستے کی طرف چل کے دکھاؤں گا کہ یہ جو راستے میں سے لوگ، یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ جماعتیں جوک در جوک داخل ہو رہی ہیں پنڈال کے اندر۔ ابھی میں آپ کو جو راستہ ہے اس راستے کی طرف چلتا ہوں، یہاں سے ممبر بھی ابھی کافی آگے دور ہے۔ اگر میں کوشش کروں گا کہ اگر میں ممبر، یہ دیکھ لیجئے جماعتیں، یہ جماعتیں جوک در جوک داخل ہو رہی ہیں پنڈال کے اندر، اور میں راستے کی طرف بھی چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں سے تھوڑے سے مناظر آگے تھوڑے سے پنڈال کے دکھا دوں کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے۔ ابھی عصر کی نماز اجتماع شروع ہونے سے پہلے کے مناظر ہیں، ابھی کیونکہ عصر کے بعد ہی یہاں پہ باقاعدہ سے آغاز ہوگا ہر چیز کا، تمام جو ہے، کیونکہ ابھی لوگ انتظامات کر رہے ہیں اور جوک در جوک ابھی پنڈال کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ لیے سارے اپنی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، بانسوں کے ساتھ رسیاں باندھ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ دیکھ لیجئے لوگ ہی لوگ ہیں۔ اور ابھی بھی میں تقریباً ممبر جو ہے، اب مجھے ممبر نظر آ گئے، شاید آپ کو کیمرے میں ممبر نظر آ رہا ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر بانس کے اوپر الگ الگ انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا ترتیب ہے اور اپنا ایک ڈسپلن ہے، ایک اصول ہے کہ یہاں پہ کوئی نماز اسپیکروں کے اندر نہیں پڑھائی جاتی۔ جیسے یہاں پہ یہ اذان و تکبیر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک شخص جب جماعت نماز ہوتی ہے تو وہ بلند آواز میں تکبیریں بھی کہتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے بہت دور تک یہ آگے پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ تعداد کے اندر اس طرف بھی لوگ موجود ہیں اور اس طرف بھی، اور یہ دیکھ لیجئے ہر طرف مخلوق خدا ہی مخلوق خدا موجود ہیں، اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگ ہیں۔ اور اب ہم آہستہ آہستہ سے چلتے ہیں جی اس کی طرف، راستے کی طرف جہاں سے لوگ اس پنڈال کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اب بھی لوگ دیکھ لیجئے، یہ سارے سامان اٹھائے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ابھی اس پنڈال کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ عصر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اور جو بھائی دوست باپ وضو کر کے آ چکے ہیں اپنے اپنی جگہ کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے، یہ ماشاءاللہ ہمارے بابو بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ بھی پنڈال کے اندر موجود ہیں، بڑے درد دل رکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ۔ اور اس طرح سے ابھی ہم چلتے ہیں جی، اگر مجھے راستہ کہیں سے مل جائے تو میں آپ کو آگے وہ بھی دکھاؤں گا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر، یہ دیکھ لیجئے یہ سائٹ والی جو تھی یہ کوریج ہم نے نہیں کی تھی، اور یہ جو راستہ پنڈال میں داخل ہوتا ہے یہ میں اب اس راستے کے قریب پہنچ جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے یہ جماعتیں ابھی بھی جو لوگ آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی
पंडाल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह इज्तिमा के अंदर शरीक हो चुके हैं। ये माशाल्लाह जितने भी बच्चे हैं ना, ये इनको एक यादगार रहेगी। ये जितने बच्चे हैं, मैं अपने भी 2 बच्चे इज्तिमा में लेके आऊँ जो उनके हम उम्र हैं, क्योंकि आज से 44 साल पहले जो यहाँ पे इज्तिमा हुआ था, तो बहुत से हमारे बुज़ुर्गों को याद ही नहीं है कि इज्तिमा हुआ था भी कि नहीं हुआ था। तो ये जी वो रास्ता है जहाँ से जमातें पंडाल के अंदर दाखिल हो रही हैं। इसको लगभग 2 रास्ते लगते हैं। दूसरा रास्ता तो वो मेंबर के पास ही है, जो मेंबर बना हुआ है उस मेंबर के साथ है वो रास्ता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस साइड पे मैं पहुँच जाऊँगा, तो बहुत थक जाऊँगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जोक दर जोक लोग पंडाल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये सारे इस कलमे को दुनिया किस तरह, ये कलमा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस कलमे को कैसे पूरी दुनिया के तमाम आलम के इंसानों तक पहुंचाया जाए, ये उसी सिलसिले के अंदर ये देख लीजिए ये कितनी लाइनों में लगे लोग अभी पंडाल की तरफ रवां दवा हैं। और मेरे ख़्याल के अंदर मुझे लगता है कि ये जो 1.5 से 2 लाख के करीब लोगों के लिए पंडाल बनाया गया है, ये जिस तरह से लोग आ रहे हैं, रास्तों से आ रहे हैं, अब ये मुझे लगता है कि ये छोटा पड़ जाएगा। तो ये देख लीजिए जी वज़ू, ये वज़ू के लिए जगह बनाई गई थी। अब ये तहद नगाह अगर आप देख सकते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तकरीबन वज़ू के लिए बहुत बड़ी जगह बनाई गई है यहाँ पर भी, और ये ऊपर भी थोड़ा 2-3 जगह हैं ऐसी, वहाँ पर ये लोगों के लिए वज़ू के लिए, इस्तंजे के लिए वाशरूम वगैरह बनाए गए हैं। और जी ये है जी वो रास्ता जहाँ से लोग पंडाल के अंदर दाखिल होते हैं। ये आप देख लीजिए, ये लोगों के पास अब भी कितनी बड़ी तादाद के अंदर सामान है और कितनी अपने अपने सामान लेके पंडाल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिस्तरे, बैग्स, और ये हर चीज़ इन लोगों के पास है। और ये माशाल्लाह ये हमारे शाह साहब हैं जी, बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे। ये भी माशाल्लाह दावत व तबलीग वालों के साथ तकरीबन हवेलियाँ के आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो तकरीबन मैंने देखा है कि वो खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। तो वो हर शख्स ही नेक नीति के साथ यहाँ पे ठंडा पानी, शरबत, आप यकीन कीजिए हवेलियाँ शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और पंडाल के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी ये है जी वो रास्ता जहाँ से लोग पंडाल में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो ये वो लाइन है कि जो लोग पंडाल के अंदर जोक दर जोक दाखिल हो रहे थे, जो लाइनें बनी हुई थी पहले, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लोग आ रहे हैं लाइनों में लगे हुए, वो सामने टावर है बहुत बड़ा, उसके नीचे से आप लाइनों को देखते जाइए तो ये लाइनों का पूरा तसलसल है लोगों की एंट्री का। ये बिल्कुल असर की नमाज से पहले का वक्त है और लोग धड़ाधड़ दाखिल हो रहे हैं। और इस पंडाल की मैं सबसे आपको एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात भी बता दूं कि यहाँ पे 112 रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, म्यूनसिपल कमेटी, पानी फराम करने वाली गाड़ियाँ और इज्तिमा की ड्यूटी वाली गाड़ियाँ। और ये देख लीजिए जी, ये इतनी सैकड़ों की तादाद के अंदर वाशरूम बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे ये वाशरूम बनाए गए हैं। ये देख लीजिए जी, ये वो मनाज़र हैं कि कैसे मतलब यहाँ पे ये जोक दर जोक लोग लाइनों के अंदर लग के, ये जी देखे 112 रेस्क्यू की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो जाता है या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो लोगों को फ़ौरन तिब्बी अमदाद फराहम की जाए। और बिल्कुल मेडिकल कैंप महकमा सेहत एबटाबाद, ये जी वो मेडिकल कैंप है कि जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी ये वायरल हुआ था कि जिसमें ये हमारे जी अलर्ट खड़े हैं जी 1122 के एहलकार, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये सारे खिदमत के जज्बे के साथ यहाँ पे ये देख लीजिए लोग जोक दर जोक इस पंडाल की तरफ रवां दवा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये देख लें बड़ी लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं पंडाल की तरफ आने वाले लोगों की। और ये मेडिकल कैंप है जो महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तरफ से लगाया गया था यहाँ पर, कि उन्होंने कहा था जी कि हम हर किस्म की लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम करेंगे। तो यहाँ पे आवाम का एक समुंदर जमा हो चुका है, और जमा इसलिए हो चुका है कि कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे वाली मेहनत को पूरी दुनिया के पूरे आलम के इंसानों को कैसे इस कलमे वाली मेहनत के ऊपर लाया जाए कि हर शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक गुजारने वाला बन जाए।
کیونکہ بھائیو دونوں جانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین نام ہی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کا نام ہے۔ تو اسی کے اوپر ہم بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں گے، پورے عالم کے انسان جب اس کے اوپر چلیں گے تو اللہ اس جہان میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ خوبصورت پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اتنا خوبصورت پہاڑوں کا سلسلہ ہے کہ اس پہاڑوں کے سلسلے کے دوران یہ تبلیغی جماعت کا خوبصورت پنڈال جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اس پنڈال کے اندر اس وقت بچے، بڑے، بزرگ، چھوٹے بڑے، یہ ہزارہ یونیورسٹی کے کیمپس ہیں جی، حویلیہ کیمپس ہیں۔ ان کیمپس کا بھی آپ یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو نظر آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً بہت بڑا اجتماع، حویلیاں کا بہت بڑا اجتماع جو کہ یہاں پہ ابھی شروع ہوگا عصر کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد جب بیان شروع ہوتے ہیں تو میں جیسے ہی زور کے بعد بھی بیان تھا، میں جیسے ہی پنڈال کے اندر داخل ہوا تو آپ یقین کیجئے کہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس وقت اس طرح کی ریکارڈنگ کروں۔ تو میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے بھی بنا دی ہے جو بیان کی تھی، جو آدھے گھنٹے کی ہوگی، تو میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور یہاں پہ جی یہ ہمارا جو مسجد بلال حویلیاں گاؤں کا، یہ دیکھ لیجئے جی، ہمارے تمام ساتھی، بزرگ، دوست، احباب اس خوبصورت پنڈال کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی وہ ایریا جہاں جو ہماری مسجد کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور ایسے ہی ہر مسجد، ہر علاقے کے لوگ یہاں پہ دیکھ لیجئے موجود ہیں، اور یہ ایک عوام کا جم غفیر ہے بھائیو۔ یہ دیکھ لیجئے جی، ہر طرف اللہ، اللہ کے رسول اور اس مبارک کلمے کی محنت کو دنیا کے اندر پہنچایا جائے۔ کیسے اس کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عظیم کلمے کے مطابق اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی آپ میرے بھائی، بزرگ، دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور یہ کلمے والی زندگی، کلمے والی محنت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔